أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد भाइयों दोस्तों, आज ईद उल अजहा का दिन है, ईदगाह जाने का दिन है, ईद मनाना है। जल्दी से जल्दी ईद की तैयारियां कर लो। भाइयों दोस्तों, 7:30 तक ईदगाह पहुंचना है। जल्दी से जल्दी ईद की तैयारियां कर लो।